कालाभ्राभ्यां कटाक्षैररिकुल भयतां मौलिमर्देन्दु रेखा कृपाणां त्रिशिखरामपि करे रुद्वहन्ति त्रिनेत्रा सिंह स्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्ति जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामि। आगुरु एठी जागर होनुथिला पाखरे दाहिल बिल गोटे ग्राम महादेव चंद जागर होता गोटे झीटे कहला गोटे वृद्ध को मत नहीं चले मुझे जागर जात्रा देखा मु तो बुढ़ा लोक केमी नेबी तार माँ कहला ठीक है तू जा झीटी कहला तू जा आर वर्ष जागर हम तू देखू से दिन जागर प्रसिद्ध फुटी प्रायत नहीं अधिक आहरी 8 दिन कि 4 दिन पर आहरी भल देखा सुंदर देखा सौंदर्य। जय श्री राम सांग मैंने शुभ सकाल सांग मैंने आज नूतन अध्याय को आपको स्वागत सांग आज एक सुंदर जगह जावा पाइका नदी कूल दक्षिण पार्श्व से मंदिर अवस्थित आम घर पाखु हाराहारी 5 किलोमीटर डिस्टेंस आउ से जगह ना हूँ दिगबारुणी। दिगबारुणी दिगंबर होती देवदेव महादेव एवं बारुणी माने चक्षु द्वारा जो मैंने पीड़ित अच्छा से जगह को जाकि से मैंने आरोग्य होती से सुंदर जगह से माँ कृपा एवं देवदेव महादेव स्थान विद्यमान से सुंदर जगह को आज बर्तमान जावा से जगह आम अंचल फेमस जगह केवल चक्षु आरोग्य चलतु से माँ मंदिर प्रांगण को जावा एवं माँ कृपा एवं प्रभुंर कृपा लाभ करवा चलते सांग ब्लॉगटा स्टार्ट करने पूर्व आप चैनल नुआ अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत करेंगे चलतु सांग ब्लॉगटा स्टार्ट करवा। सांग मैंने पवित्र दिगबारुणी पीठ पाखे सांग मैंने आम आसी पहुँचीगलु। यही पवित्र दिगबारुणी जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत तीर्थ ब्लॉक रे जाऊँगी एवं यही अंचल केन्द्रापड़ा एवं जगतसिंहपुर दुईटी पार्श्ववर्ती अंचल बा माने कनेक्शन अंचल एवं यही अंचल पाइका नदीर दक्षिण पार्श्व विद्यमान यही माँ दिगबारुणी पीठ एठारे बहुत श्रद्धालु मैंने आसती जहाँकर आखिर किसी प्रोब्लेम थाए माँ पाखे आसी शरण पसंती एवं माँ को चक्षुदान करती एवं माँ तांकर समस्त आरोग्य धारण करती। ये हूँ माँ दिगबारुणी एवं माँ कृपार ये हजार हजार लोक प्रतिदिन आसती एवं ये छोट छोट हो माने घर काम चलुची रोषे घर था एवं सेपटे कंस्ट्रक्शन चलुची किछि किछि डेवलपमेंट ये अंचल माने ये पीठरे हो विशेष बड़ विस्तृत मठ न होते इठी आसिले आपन को आपनकर आत्मा संतुष्ट निहाती हो। ये मंदिरटा देखुं ये होती दिगंबर बा देवदेव महादेवंकर मंदिर सुंदर मंदिरटी सकाल सकाल कहीं नहांती एवं मंदिर भितर को आपन जीवे नंदीश्वर महादेव अच्छा नंदीश्वर पाखे कर्णर प्रथम जहाँ शुणवे निश्चिंत भगवान शंकर शुणती एवं प्रथमे नंदीश्वर को प्रणाम करने निहाती आवश्यक एवं ये मंदिर में पहुँचे तो सकाल सकाल जितेबाला ये गोटे स्वतंत्र शांतिर अनुभूति आपन जमी भक्त एवं भगवानଙ୍କର एठी सते जमी मिलन होइछि आपन को से भाया लगे एवं आपन ये आसी भक्तिपूर्वक भगवान को डाकिबे आपन को एक विश्वास अनुभूति हम जे आपन जो आसकी आपणकर सकल कामना जमी पूर्ण हो से भाया आपन अनुभूति लगे चाहू सकाल सकाल जी प्रभुंर दिव्य रूप दर्शन होगला सांग मैंने ये परिवेश स्वतंत्र निरा चलतु आम जा मठर परिसर जो चक्षु जो कहते जार आखि प्रोब्लेम थाए ये आसी प्रभु पाखे माँ पाखे शरण पशिले यहाँ भल हो जाए शुणीचु आम तो अनुभव करनु शुणीचु। हाँ
ଯିବା ନନା ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା ନା କଣ? ଭୋଗ ଦୋକାନ ନିଲାମ ଯାଇ ବୋଧେ ନାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ ନା କଣ? ଏଠି ଯୁଡ଼ିଆ ତ ସବୁ ମିଳୁଛି ମାଆଙ୍କର ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳୁଛି। ହଁ ଛୋଟ ଲକେଟ ତୋରି ଲକେଟ ଆଉ ନାଇଁ ତମର ହିଁ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଲକେଟ ସବୁ ଦରକାର। ତୁ କେତେବେଳେ ପକେଇ ଦେଉଛୁ କେତେବେଳେ କାଢ଼ି ଦେଉଛୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦିଗବାରିଣୀ ଯୋଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦିଗବାରିଣୀ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ କେବେଠାରୁ ଏଇଟା ମାନେ ଆମ ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏହାର କିଛି କାହାଣୀ ଐତିହାସିକ କାହାଣୀ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ। ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ପତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦିଗବାରିଣୀଙ୍କର ପୂଜକ। କାଳା ବ୍ରାଭ୍ୟାମ୍ କଟାକ୍ଷୀ ରରିକୁଳ ଭୟଦାମ୍ ମୌଳି ମର୍ଦେନ୍ଦୁ ରେଖା କୃପାଣମ୍ ତ୍ରିଶିଖରାମ୍ ଅପିକରେ ହୃଦ୍ବହନ୍ତି ନେତ୍ରା ସିଂହ ସ୍କନ୍ଧାଦିରୁଢ଼ାମ୍ ତ୍ରିଭୁବନମଖିଳାମ୍ ତେଜସାଂ ପୂରୟନ୍ତି ଜୟାଖ୍ୟାମ୍ ତ୍ରିଦଶ ପରିବୃତାମ୍ ସେବିତାମ୍ ସିଦ୍ଧିକାମୀ। ଏ ଦିଗବାରିଣୀ ବହୁ ପୁରାତନ ପୀଠ। ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ହାରିଣୀ ମା ଦିଗବାରିଣୀ ଏ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ। ଆଖିର ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହେଲେ ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସନ୍ତି। ଧଣ୍ଡା ପାଦୁକ ଏବଂ ଅଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆଖି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରବାଦ ଅଛି। ଆମର ଅଜାଙ୍କ ଅମଳର ମନ୍ଦିର ଆମେ ଏଠି ପୂଜା କରି ଆସୁଛୁ। ଏଠି ମାଙ୍କର ବହୁତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାଗର ରଜ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ବ ରହିଛି। ମା ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଦିଗବାରିଣୀଙ୍କର ମହତ୍ଵ। ଅଞ୍ଜନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆଖିରେ ଲଗାଇଲେ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହେଇଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଇ ଆଖି ରୋଗ ଆଖି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦିଗବାରିଣୀ। ଦିଗବାରିଣୀର କାହାଣୀଟା କ'ଣ ମାନେ କେମିତି ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ? ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଗବାରିଣୀ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଆଗରୁ ଜାହାଜ ଚାଲୁଥିଲା। ଜାହାଜଟି ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଏଠୁ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ଦିଗବାରିଣୀ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଦିଗଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଗବାରିଣୀ ହେଇଛି। ଆମର ତ ମହାନଦୀ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗିଥିଲା ଏଠୁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ମହାନଦୀର ଉପନଦୀ ହଉଛି ଆମର ପାଇକା ନଦୀ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ ତା ନାଁ ଦିଗବାରିଣୀ କରାଯାଇଛି। ବାରୁଣୀଙ୍କର ଯୋଉଠି ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି ବାରୁଣୀ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ? ବାରୁଣୀ ତାଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ କାରଣ ଥିବ। ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି ଦିଗବାରିଣୀ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି ଦିଗବାରିଣୀ। ଖାଲି ଏଠି ବାରୁଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା ଆଉ କିଛି ମନ୍ଦିର? ଦିଗବାରିଣୀ ଏଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦିଗେଶ୍ୱର ନାଁରେ। ଦିଗମ୍ବର ଅଛି ଦିଗେଶ୍ୱର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନାମ ନୁହଁ କି ଦିଗମ୍ବର? ଦିଗେଶ୍ୱର ହେଲା ଦିଗେଶ୍ୱର। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଅଛି। ବହୁତ ପୁରାତନ ପୋଥି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛି। ସେ ପୋଥି ଦେଖିରି ପୂଜକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ନିବାରଣ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋଇଥାଏ ମାନସିକ ଆସି କରନ୍ତି କି ମାନେ ଯଦି ଥାଇକିରି ଘରେ ଡାକିକିରି ମାଙ୍କର ଧୂଳି ଟିକେ ଆଣି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଦିଗବାରିଣୀ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତି ଲୋକ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଦିଗବାରିଣୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥିଲା ମାନେ ବାରୁଣୀ କେମିତି ଏଠି ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ ଅଛି। ଲୋକ କଥା ବହୁତ ଅଛି। ଆଗରୁ ଏଠି ଜାଗର ହଉନଥିଲା। ପାଖରେ ଦାହିଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ସେଠି ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ଜାଗର ହଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଝିଅଟେ କହିଲା ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧକୁ ଯେ ମତେ ଟିକେ ନେଇ ଚାଲେ ମୁଁ ଯିବି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ତ ବୁଢା ଲୋକ କେମିତି ନେବି? ତାର ମା କହିଲା ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯା। ସେ ଝିଅଟି କହିଲା ତୁ ଯା ଆର ବର୍ଷ ଜାଗର ହବ ତୁ ଦେଖିବୁ। ସେଦିନ ଜାଗର ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଛି। ହଉଛି ଦିଗବାରିଣୀଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି କ'ଣ ମାନେ ସଂସ୍କୃତି ପଢା ହଉଛି ନା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଢୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ମାନେ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେତିକ ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ମଠ ସବୁ ଯାହା ଅଛି ନିହାତି ସଂସ୍କୃତ ନିହାତି ପଢିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଦରକାର। ଆଦିଭାଷା ଆଜିକାଲି ସବୁ ମାନେ ସଂସ୍କୃତିରୁ ମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଇକି ସବୁ ଇଂଲିଶ ଆଡକୁ ଗଲେ
संस्कृत निहाती पढ़िया दरकार कारण आम संस्कृत आदि भाषा देव भाषा ये भाषा सर्वजन जानन जाऊ धन्यवाद आपन को जाऊ माने पूजा सहित संस्कृत जो विद्यालय कर पढ़ुन से गोटे सुंदर जिनसा भल लगे धन्यवाद आज्ञा जय जगन्नाथ जय श्री राम जुड़िया ये भल जगह बुझिपार तो जगह को आसबू माने प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण माने सब वृक्षारोपण सब करा नहीं वृक्षारोपण निहाती करने आवश्यक प्रत्येक मठ मंदिर रे निहाती वृक्षारोपण करने निहाती आवश्यक ये सब गछ पड़ी कृष्णचूड़ा गछ राधाचूड़ा गछ विभिन्न प्रकार समस्त गछ पड़ी सब प्रकार गछ पड़ी वृक्ष ही जीवन कौन ये खरा मास केते प्रचुर खरा हो प्रचुर खरा निहाती आमर दरकार गछ देखो रास्ता कर जो गाधुआ जो यातायात करुचे केते जोर गछ अछि बोली गछ मूल ताती जाउची माने गाड़ी चलेकी तार पाद ताती जाउछ केते जोर खरा होउची ना आपण कल्पना करि परिबेन जा इटी सुंदर गछ सब अछि वृक्ष मान आ मठटा माने अलगा जो मठ अछि धर हाईलाइट मठ जो माने अधिक माने पैसा इन्वेस्ट जो होउची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होउची से बळिया न होई भी ये एक माने शांति वातावरण गोटे मठटा अछि ना को आई मठ ए मंदिर रे माँ पूजा पाउचंदी भगवान शंकर पूजा पाउचंदी भागवत टुंगिया तो अछि विवाह मध्ये इठी आयोजित होउची नै जेतल जे चाहिबो विवाह करिया पे माने जे इठी माने इठी विवाह भोजी सिस्टम सब अछि सुविधा अछि विवाह करि परिबे आ इठी मंडप गोटे अछि नै इठी टेंट पेंट करी गिरी आराम से तमे ओडा करि परिबे ओडा जाका जाका मते करि परिबे ये हाईलाइट न होई पारे ये मठटा डेकोरेट हिसाब रे हाईलाइट न मंदिर मांकर कृपा तो अछि प्राकृतिक सौंदर्य प्रभुकर भी कृपा अछि किंतु माने जो सार डेकोरेट से मंदिर होई होची मठ कोटी कोटी टका इन्वेस्ट होची से डेवलपमेंट करा होची सेटा नाही से टाइप रो नाही हां फिर भी जेमिति अछि मंदिर परिसर हिसाब रे बहुत भलो अछि आ देखंतु पछ पटर मो देखंतु ये भी सब अच्छा सब नुआ नुआ सब अच्छा लागि छै नै बुढ़िया जगह हम तो फेरला वाले दिगबारणी रो हां आम पुंडुल ग्राम आम गाँव रे पद्म पोखरीटे अच्छे आम देखुल बढ़िया आने आसू आसू बोली आम दूर देखुलु जी भल लगुला पाखक आसला उत्साहित मस्त लगुच माने ये पूरा फिटी है ये अलग प्रकार पद्म गिरे ना कौन से ठीक पद्म ये ना से पद्म बा हाँ हाँ ये कढ़ आम जो नुआ पड़ा आने कढ़ बुझिपार तो ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ନେଇକିନି ଆମ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପକେଇଦେଲେ ହଁ ତା ଆସିବା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଶିକି ନେଇକିନି ଯିବା ଗୋଟେ କଢ଼ ଏଇଟା ହଁ ହଁ ଆମ ପୋଖରୀ ପଙ୍କ ପୋଖରୀ ନା ଫୁଟିଛି ପ୍ରାୟତଃ ନାଇଁ ଗୋଟାଟା କଢ଼ ଅଧିକ ହଉଛି ଆହୁରି 8 ଦିନ କି 4 ଦିନ ପରେ ଆହୁରି ଭଲ ଦେଖାଯିବ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ जो कहती पद्म पोखरी तले जो सर्प माने बास कर सतरे के जाने सांग मैंने आम फेरला बेले आम गाँव के तो फेरुचु दिगबारुणी पाखु गाँव को दर्शन कर हाँ दर्शन करला बाटे पद्म पोखरी टे पड़ा आम पुंडल ग्राम आ इच्छा था आसिक देखा आसी जाऊ देखीदेल भल सुंदर लगे ना भल भल जिन देखिले आत्मा शांति लगे आत्मा शांति हो मंदिर तो ये दर्शन कलु के लगे मंदिर मंदिर माँ को मंदिर बहुत दिन आम टोटाल जाई नथिले थरे जाइथिले आमे बहुत दिन तले नहीं आज माँ को दर्शन है भल लगे आत्मा को खुशी लगे गनिया दियो दियो सकाल सकाल जाइल दिगबारणी ये माँ को दर्शन कलु आम कहलु आसी खाईदे आसी ये सका किया है दियो दियो बाड़िल मोर दादा मटर तरकारी प्रतिदिन मटर तरकारी भल तरकारी हुए इडली तरकारी खाइब मुझे प्रायः समय आसी दादा दादा नथिले बहुत दिन लगे ना कौन बहुत दिन है जगन बलिया बड़ा थे बंडियाटा नथिले बहुत दिन पर तू कोड़े होइथिलु हां हाँ हाँ ये दादा हम खाई देगी हम पड़ेगी चाचा दियो बोरा तो नहीं हां बोरा नहीं बोरा कौन हो इतने लोग सब खाइबो ना हां
ଲୁଣ ଟିକେ ମାରିବ ପକାଉନୁ କହିବ ଏତିକି ଆଉ ସେଠି ପକା ତୁ ଯେତିକି ପକେଇଲୁ ଦାଦାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ମାସେ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ନା 3 ମାସ ହେଇଗଲା ଦୋଳ ପୁନେଇ ଠାରୁ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଯାଇ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସମୟ ହେଉନି ମୋ ଦୋକାନ ଦେଖିବାକୁ ସେଦିନଠୁ ପାଉନି 9ଟା ହେଇନଥିବ ସବୁ ପାଇଯାଇଥିବ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଦାଦା ରହିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ଆଉ ଦାଦା ରହିଲେ ଏକାଠିଆ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଦାଦା ନ ରହିଲେ 2-3 ଜଣ ଦୋକାନ ଲାଗନ୍ତି ପୁଅ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଲାଗନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ବନ୍ୟା ତାର ଫେମସ୍ ହେଇଗଲା ଫେମସ୍ ତ ହେଇଗଲା ହେଲେ ଦୋକାନ ସରିଯାଉଛି ଆଉ ଦାଦା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସରିଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳେ ସରିଯାଇଛି ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ 9ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନଥିବ କିଛି ହଁ ତେଲ ତ ଆସିନି ପ୍ରତିଥର ଗୋଟେ ହେଲା ଓହ୍ଲଉଛ ନା କ'ଣ ସେଠି ଅଧିକ ତାପ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଗଲା ଆଞ୍ଚ କାମ ସରିଗଲା ଇଟିଲି କାମ ଆଉ ଛଣା ହେବନି ବୋଧେ ଖୋଜିବେ ଛଣା ହବ ଦୁଇଟା ଦେଶ ଖାଅ ଆଞ୍ଜୁଳା କରିଲାଣି ଦେଖେ ତୁ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଖା ହଁ ଖାଉନ ତମେ ଭାଇ ଦିଟା ଖାଉନ ମୁଁ ଖାଇବି ଖାଇଲେ ଦେଖିଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଗରମ ଗରମ ବରା ଖିଆ ସାରେ ପାଣି ପିଆଗଲା ଆଉ ଖିଆ ହେବନି ଖାଇସାରେ ପାଣି ପିଇସାରେ ଆଉ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ ନା ଅମୃତ ବି ବିଷ ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଅମୃତ ବିଷ ହେଇଯିବ ବିଷ ବାଗିଆ ଲାଗିବ ମୁଁ ସାଲାଟା ପୁରା ରାକ୍ଷା ମୁଁ ଖାଇସାରି ପାଣି ପିଇସାରିଲେ ଏତିକି ଲାଗେ ତଥାପି ଆହୁରି ଖାଉଛି ତମେ ସକାଳୁ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଛ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଖାଇନାହିଁ ପଖାଳ ଖାଇଦେଲି ଯେ ପଖାଳ ଯେଉଁ ଭାତ ଯେଉଁ ଗରମ ନରମ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଖିଆ ହେଇନଥିଲା ପାଣି ପିଇଯାଇଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାତ ତ ମୁଠା ଖିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ବି ନଥିଲା ପୁରା ଭାତ ନରମ ହେଇଯାଇଥିଲା ସାଡ଼େ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକିରି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଦୁଆର ଭିତରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପଡ଼ିଲା ସେତିକି ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ହେଇ ସରିଗଲା ଆସିକିରି ଗନିଆଦା ଦୋକାନରେ ଇଟିଲି ତରକାରୀ ସେ ତା'ର ବରା ଖାଉଛି ଖିଆ ବରା ଆଉ ଖିଆ ସରିଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏମିତିଆ ଥିଲା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ରହିବି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।